Uh, सगळ्यांक देव बरी जे कोण थिंग आहा देव बरो दीस मागता आनी जे कोण इंडिया आसा ते आमकां गूड इवनिंग देव बरी सांज दीस आवडटा सगळ्यांक म्हजे बायलेचे जेडन आनी हांव तुका सगळ्यांक वेलकम दिता जे आमी चीट चॅट करून उलयता म्हजें नांव जेरी फेर्नांडीस हांव गोंयचो गांवांत लोटलेचो पूण आमी आतां UK आनी म्हजें प्रोफेशन हांव पेस्ट्री शेफ पूण करंटली हांव एका मेन व्हडल्या सर्वीस थिंगा काम करता म्हजी बायल फियोना गांवांत म्हापशेची पूण रावता कारवार पूण काजार जाल्या आमी थिंगा आनी मागीर हो म्हजो चेडो म्हजें नांव जेडन म्हणजे सगळ्यांक ते मातशें ते वायफायचे प्रॉब्लम जाले ताका लागून परते कनेक्ट करूंक जाला ताका लागून हांव गुन्या बोगस मागता सॉरी सगळ्यांक हें जालें आयज आमी हिंगा चीट चॅटान सगळ्यान एकठांय जाल्या कित्याक तुमचो वेळ आनी आमचो वेळ सगळ्यांचो चड करून इम्पॉर्टंट कित्याक आमी सगळ्यांक आमी जायते कडेन काम केल्या चड करून म्हजी स्टोरी हांव तुका आयज सांगूंक सोदता 2000 तेन्ना हांव म्हजें कॅटरिंग कॉलेज केलें थिंगा तेन्ना सावन हांवें दुबय काम केलें दुबय 4 वर्सां म्हजे जायते फ्रेंड बा मेवले तेन्ना एंटनी विक्टोरिया म्हूण ते आतां बोटीर काम करता तो आसा गोंयांत हॅलो एंटनी तूं आसल्यार हांव तुका विश करता आनी वेलकम करता आनी तेन्ना दुबय आसतना हांव सदां पळयतालो कितें चान्स मेळटा बरें काम करूंक कित्याक आमी सगळे गोंयकार भायर काम करता थोडे बोटींत काम करता थोडे मिडल इस्टान काम करता जायते जागा कित्याक आमी सगळे इतले हार्ड काम करता कित्याक आमच्या फॅमिलीक सपोर्ट करूंक आनी आमच्या जे कोण आमगे मोग करता आमगे लव वाण सगळ्यांक हें करता ते कित्याक आमकां कितें तांकां सगळ्यांक बरी एक फायनान्शियल पयशे आसा ते सगळे करून ताका लागून आमी इतले हार्ड काम करता जेन्ना 2004 म्हाका एक बरो चान्स मेळ्ळो तेन्ना हिंगा UK इमिग्रेट जालो तर UK इमिग्रेट जालो म्हणून एक बरो चान्स काम करूंक आनी एक न्यू जॉब आनी फॅन्टॅस्टीक तेन्ना मागीर एक पाटी पयलें आमी जेन्ना इतले वर्सां काम करूंक जेन्ना आमचे जाय ते बील पे करून आनी ते घराचो देस्पेस बा तर आनीक पयशे जाय आनी पयशे जाय पडले आनी जेडन येयलो तेन्ना आमकां चड करून चॅलेंज जालें आमी चड करून चॅलेंज जालें कित्याक गोंयान आमची आंटी अंकल नाजाल्यार फॅमिली मेंबर्स चायल्ड कॅर ते कोण तरी पळोवपाक आसता जेन्ना मोबायलां नाजाल्यार काम करता तेन्ना पूण असले सपोर्ट हिंगा मेळना आमकां तेन्ना कितें हांव एक्टर्स काम करतालो आनी तेन्ना ते दुडू ते पयशे पावना जाले आमी चिंताले कितें करतले काय म्हणून आनी सोदताले आनी आमी जेडनाक ताका बरे भाशेन पळोवपाक आमी स्वताच भरपूर एफर्ट घेताले ते कामाचे सेकेंडरी दोताले आनी जेडन पळयले ऑफकोर्स आमी देव स्वताच पळयलो ते म्हजें म्हणणें कितें की फॅमिली ताची बरी डिस्पेस आनी बरो कितें म्हणटा ताका बरे भाशेन पळोवपाक जाय ते सगळें जाय अशें सो जेन्ना इतले प्रॉब्लम जाले जे हांव जायते जॉब्स वा कामां करतालो एम्प्लॉयर्स हांव ते केन्ना हॅप्पी नासलोलो कित्याक चड करून ते लांब टायमाचो वेट आनी ते शिफ्ट पॅटर्न बा सारकें आसना म्हणजे केन्ना रातची शिफ्ट केन्ना सकाळी शिफ्ट केन्ना तेजे डे ऑफ पासना फोन कॉल येताले यो काम करपाक बा तेन्ना जायना जालें कित्याक पुरो जालें आमी सदां सोदताले आमी कितें करतले काय म्हणून जेन्ना आमी चिंतलेले कितें म्हणजे एक फ्लॅट आसलेले लोटले थिंगा आमी चड करून रावना जाले हांवें म्हज्या बायलेक सांगलें की आमी ते विकया आनी ते पयशे हाडून एक न्यू बरें पेस्ट्री शॉप कितें स्टार्ट करया म्हणून
ते पयशे बी हाडले आमी पळयताले कशें चलतले काय म्हणून ते आमी पेस्ट्री शॉप हें करून आमचे जे डेट आहा ते रीण बा सगळे आहा ते कशें मॅनेज करतले काय म्हणून जेन्ना आमी मॅनेज केलो आमी सगळे ते रीण पे केलें आनी चड अजुनूय रीण बा आसलें चिंतताले कितें करतले काय म्हणून आमी बँक अकाउंटी पासून गेले आनी लोन बा मागले कित्याक कशें ते प्रॉब्लम सॉल्व करूं काय म्हणून ते बँक ते लोन प्रोसेस करताले आमकां पयलें मागीर आमकां ते स्पेस जाय जाल्यार कित्याक तेंचे कितें हांड्यो घेवंक फ्रीज घेवंक नाजाल्यार कितें मिशीन ऑपरेट पे करूंक इतलें आमी सगळीं मेजूत रावले आमी कितें करतले काय म्हणून मागीर आमी चिंतलें हें जमचें ना आमकां ते आमी म्हणजे बायलेक सांगलें हें जावचें ना सोड्या म्हणून आनी ते मागीर ते ड्रीम तें म्हणजे सपन आसलें जे ओन बिजनस स्टार्ट करपाक करतलो म्हणून आमी हें केल्लें पूण हें जायना जाल्यार आमी सोडलें तें मागीर हांव परतो कामाक गेलो आनी म्हजे बायलेक सडनली आतां स्टार्ट केलें आनी जे आमी ते बिजनस कशें स्टार्ट केलें तें आतां म्हजी बायल सांगतली 8 महिन्या पयले हांव म्हजे सोशल मिडिया न्यूज फीड ब्रावज करतना एक पोस्ट पळयलें आनी ते स्टोरी तेमचे स्टोरी आमचे एक्सपिरियन्स सेम आमकां तशेंच लागलें जे आमचे प्रॉब्लम आहा ते तशें मागीर आमी आनी एक दुसरे पोस्ट पळयले एक दुसऱ्या मनशाचे पोस्ट पळयले तेजे स्टोरी बीन सेम आमच्या भशेनूच आसलें आनी आमी वाचले ते मनशान आपणाचे सगळे रीण हेच बिझनस डिजिटल बिझनस करून आपणाचे रीण फारीक केले आनी तेच न्ही तेणें आपणाचे ओन घर घेयले ते बीन कांय लोन बी कांय नासतना ते मागीर हे बिझनस जॉईन जाले कारवाय स्टार्ट आमी म्हणजे म्हज्या बायलेन सांगलेलें तेन्ना हांव चिंतालो हें कशें चलतलें काय म्हणून मागीर ते सांगलेलें म्हाका ते एक वेबसायट आहा ते आमी जायते लोकांचे स्टोरी आयकोया जे स्टोरी म्हणजे तेंचे टेस्टिमोनियल्स म्हणटा म्हणजे टेस्टिमोनियल कशें की जेन्ना लोक सांगता हांवें ते बिझनस ऑनलायन बिझनस डिजिटल बिझनस जॉयन केलो आनी म्हजी बायल सांगताली तशेंच तेंच्यांनी घर पे केलें ते क्रेडीट कार्ड रीण बा सगळें फारीक केलें हांव सारको अजाप जालो हांवें सांगलें बरें म्हणून चेडे आसा सांगतालो जे डॅड ट्राय करुया आमी कितें तरी बरें जातलें म्हणून हांवें सांगलें बरें आमी ते ऑनलायन कंप्युटराचेर गेले आनी ते वेबिनार रेजिस्टर केलें ते www.jerryference.com ही आमची वेबसायट ते जेन्ना ते वेबिनार म्हणल्यार कितें जे कंप्युटराचेर आहा जे आमी केन्ना सेमिनार एटेंड करता जेन्ना कोण उलयता अशें एक पॉलिटिशियन पार्टी नाजाल्यार कोण एग्जाम्पल कोणाचें मिटींग आहा प्रे मिटींग आमी सगळे एकठांय जाता तेन्ना ते आयकोपाक ते तशें ती ऑनलायन सेमिनार आसलोली आमी सगळे रेजिस्टर केले आनी जे आमी आयकले सगळ्यांचे स्टोरी ते कशें आमचे डिजिटल मॉडेल कशें चलता हें सगळें आयकलां आमी आनी मागीर सगळें आमी स्टार्ट केलें जेन्ना आयकलें तेन्ना म्हाका सांगलें चल रेजिस्टर कर म्हणून आमी रेजिस्टर जाले आनी एक दीस पासून दुसरे दीस आमी कोचिंग कॉल बूक केली ते कोचिंग कॉल म्हणल्यार कितें पयले कोचिंगाची कॉल ते कशें ते मागीर सांगता पयले ते जेन्ना ते ईमेल रेजिस्टर जालें रायट तो रेजिस्टर केलें तुजें नांव आनी ईमेल एड्रेस मागीर ऑटोमॅटिकली सकयल तुका चान्स मेळटा सगळे लोकांची स्टोरी आयकुपाक ते बिझनस मॉडेल कशें चलता जेन्ना ते सगळे बिझनस मॉडेल पा सगळे आयकले तेन्ना कितें जाता ते एक पे नाव बटन आहा थिंगा पे नाव बटन म्हणजे थिंगा एक स्मॉल फी आहा $149 जी फी कित्याक आमी फारीक करता आमी जी सामकें ते ट्रेनींग ते लायफ टायम म्हणजे ते बिझनस सेटअप करूंक या कितें लर्निंग करूंक ट्रेनींग ते सगळे तेका तेच फी चार्ज करता जेन्ना ती तूं जॉयन जालो ही फी फारीक करूंक पडटा
आनी जेन्ना फी फारीक करतोच मागीर ते आख्खे तुका आमची सगळी डिजिटल कम्युनिटी थिंगा चान्स मेळटा जॉयन करूंक आमची करंटली आमची डिजिटल कम्युनिटी आहा करंटली 98,600 लोक आहा हे जायते लोक सामके आमी पासून केन्ना सोचूंक ना कितें आमी सोचूंक ना कितें इतले लोक आसतले काय म्हणून आनी तेन्ना त्या कम्युनिटी जे 30 दिसांनी चान्स मेळटा सगळ्यांची स्टोरी आयकुपाक जे कोण रीण फारीक केले घर घेतले जेन्ना लोकांक पयशे जायते मेळले जे हॉलिडे वचपाक नाजाल्यार न्यू घर बांदपाक असल्यो स्टोरी सो तुका चान्स मेळटा तुका 30 दीस मेळटा जेन्ना तुका मुखार वचपाक जाय नाका हांव 100% जाणा ते तुमी जे कोण रेजिस्टर जे कोण ओन ऑनलायन डिजिटल बिझनस स्टार्ट करूंक वयता ते रिफंड घेवचे ना ते फी फारीक करपाक जाय $149 ते जेन्ना मागीर ते फी करतोच तुका एक कोचिंग कॉल करपाक जाय कोचिंग कॉल म्हणल्यार सिंपल म्हणल्यार कितें जे कोण आमचे कोच आसा तेजें नांव काव्या ती बरी कोच ती बरी हेल्पफूल ते कोचिंग टायम आहा 30 मिनीट ते तुमकां सगळें सांगतले ते कोचिंग टायम कशें चलता द बिझनस सगळें जेन्ना तुका सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा तेन्ना तुवें दुसरें स्टेप फायनल स्टेप घेवपाचें जे तूं ऑफिशियली ऑनलायन डिजिटल बिझनस ओनर जातलो ना हे ऑनलायन डिजिटल बिझनस ओनर तुमकां खंय काम करूंक जाता सपोज हांव मिडल इस्टान काम करता आमी मिडल इस्टान ऑपरेट करूंक जाता आनी जेन्ना गोंयांत हॉलिडे वयता जेन्ना जॉब सोडल्यान पर्मनंटली गोंयांत रावता तेन्ना पासून हें करपाक जाता ऑनलायन कंट्रोल ताका इंग्लिशीन म्हणटा रिमोटली तर तुका कांय फिक्स ना म्हणजे लोकेशन आतां आमी UK आहा सपोज आमी गोंया गेले या ऑस्ट्रेलिया हॉलिडे ते बिझनस आमी ऑस्ट्रेलियासान नाजाल्यार इंडियासान चॅक करूंक जाता जे कोण रेजिस्टर जाता केन्ना कशें चलता सगळें सो ही बरी चान्स कित्याक तुमकां कांय इन्व्हेंटरी ना इन्व्हेंटरी म्हणल्यार कितें कोणाक फोर्स करूंक नाका जॉयन जावं कोणाक सोदोवपाक नाका अरे जॉयन जाव रे कित्याक हे सगळें जेन्ना जॉयन जातच तुका सगळें ट्रेनींग मेळटा कशें ते न्यू क्लायंट्स मेळटा तशें कांय भिरांत ना कितें हे स्कॅम कांय ना कित्याक आमी स्कॅम आहल्यार ते 98,600 लोक करंटली आहा ते रेजिस्टर जावपाचे ना ते आमी पासून लायव्ह फेसबूक लायव्ह करता जो म्हजो चेडो आहा जेडन म्हजी बायल आमी उलयता कित्याक आमी तुमचे कडेन आमी फोटकेरी न्ही आमी जे पळयता तुमी ते एक्झॅक्टली आमी असो आसा सो ते ऑनलायन बिझनस मॉडल ताका जायतो चान्स आसा कित्याक हे सगळें तुजेर प्रमाणे कित्याक तुका मिनिमम डेली 3 to 4 वरां हें करपाक काम करपाक जाय ते ऑनलायन सोशल मिडिया वर्क पळय ताका आनी मागीर ताका एक कितें जाय एक लॅपटॉप जाय आनी जे फुल्ली कवर्ड विथ इंटरनेट आसपाक जाय स्ट्रॉंग कित्याक केन्नाचे ट्रेनींग मॉड्यूल विडियोज आहा जे कोण शिकयतले ते सगळे विडियो पळोवपाक मेळटा कशें बिझनस चलता आनी थिंगा कांय मिस्टेक जावपाची ना कित्याक ते विडियोज तुका हेल्प करतले कशें ते ऑनलायन बिझनस चलता जे नेक्स्ट स्टेप आनी जेन्ना ट्रेनींग आहा ते सामकें स्टेप बाय स्टेप करपाक जाय ते ऑनलायन ट्रेनींगाचे ते $149 पे करतले ते सगळे ती फूल ट्रेनींग आहा आनी जेन्ना ट्रेनींग म्हणल्यार कितें तेंच ट्रेनींग ना जे आमची ऑनलायन डिजिटल कम्युनिटी आसा ते सगळे तुका कितें स्टार्ट जाय जाल्यार तांकां विचारपाक जाता हॅलो एग्जाम्पल म्हजी एक फ्रेंड आसा एक एग्जाम्पल दिता तिचें नांव जिना सपोज हांव कितें प्रॉब्लम आसा कशें अंडरस्टँडींग जायना हांव ताका विचारता जिना कॅन यू हेल्प मी हाव टू सॉल्व दीस आनी मागीर ते हेल्प दिता म्हणजे तूं स्टाक जायना आनी नेक्स्ट म्हणल्यार तुका एक मोबायल फोन जाय मोबायल फोनूय कित्याक सदां तूं लॅपटॉप घेवन सगळ्याक घेवन भोंवचो ना मोबायल फोन आहल्यार तुका चॅक करूंक जाता आयज कितले बिझनस सायन अप जाल्यार हें जाल्यार हें सगळें मेळटा आनी एक प्रिंटर कित्याक जेन्ना तूं बिझनस जेन्ना तुगे फूल ट्रेनींग कडेन 3 weeks or 4 weeks ते सगळे तुजे प्रमाणे जेन्ना तूं एक्सपर्ट जालो ट्रेनिंगान मागीर तुवें हें करपाक जाता कित्याक प्रिंटर
ते जे लोक तुका कॉन्टेक्ट करतले ते फॉर्म पे घालपाक भरपाक जाय आनी मागीर ते धाडपाक जाय ते ऑफिसाक आनी मागीर सोमते मागीर ते जे तुका मेळपाचें आहा ते ऑटोमॅटिकली तुज्या बँक अकाउंट घालतले अकाउंट आसतलें सो म्हणजे हें कांय भिरांत ना कित्याक आमी सगळे इतले हार्ड काम करता एम्प्लॉयर्स केन्ना तुवें चिंतलां तुकाच हांवूच काम करतलो म्हूण दुसऱ्यांच्या रिणान रावचो ना कित्याक हांवें लोकांचे पयशे घेवपाक जाय अशें कांय आहा कितें हे बिझनस तुका सामकें हेल्प करतलें हांव पासून आतां चिंता आतां 8 म्हयने जाले आमी हे डिजिटल बिझनस जॉयन जाले कितले चेंज जाल्या पयला जॉबा चेंज करीत रावलो हॅलो एंटनी गूड आफ्टरनून देव बरो दीस दिवं सांज दिवं तुका आनी हांव चिंतालो ते एडिशनल पयशे कशे येतले काय म्हणून सो तेन्ना जॉब सोडटालो तेन्ना जायते रीण भरपूर आसलेले जेन्ना ही डिजिटल बिझनस चान्स मेळलो म्हाका कंप्युटराचेर आमी जॉयन जाले आमचे लायफ जायते चेंज जाले कितें ते म्हाका ओवर टायम करपाक दुसऱ्या ओवर टायम करूंक नाका लोकां कडेन फोर्स करूंक नाका हेल्प कर आनी हें करूंक जे ऑटोमॅटिकली एक करंटली आमचे बुस्ट जे इन्कम आहा ते बुस्ट जाता म्हणजे इन्कम बुस्ट जाता म्हणल्यार कितें जे हांव काम करता रायट आनी मागीर एडिशनल पयशे येता ते आतां आमी सगळ्यांचे आयकता इतले गॅस बील आनी इतले पयशे मेळता एक्सपेन्सीव जाता आमी केन्ना चिंतला ते इतले पयशे म्हजी इतली सॅलरी आनी इतले व्हडले बील खंयसून पयशे येतले काय म्हणून 10 जॉब पासून केल्यार पयशे केन्ना पावना पूण जेन्ना तूं वर्क स्मार्टली म्हणटा तेका हार्ड वर्क म्हणल्यार कितें मागीर कितें जाता हार्ड वर्क म्हणल्यार आमी दुयेंत पडटा आनी पयशे पावना जायते वस्तू जाता पूण जेन्ना आमी स्मार्टली काम करता तेन्ना कितें जाता सगळें इजी जाता कंप्युटराचेर केलें सगळें आनी सगळें लायफ सगळें चेंज जाता आतां आमी सांजे आमचे पोर्चुगल पासून गोंयांत म्हणटा सांजेच्या सुवांक बालकांचेर बसता आनी गजाली करता तशें आमी आमचे बालकांव वा आमचो बालकांव आमी जे आमचे मोदीन कितें आहा तेका लागून आमी सांगता आमकां इन्विटेशन दिता आमंत्रण दिता त्या डिजिटल बिझनस एप्लाय करूंक ते व्हेरी इजी केशें भिरांत ना तुवें खाली ते टायप करपाक जाय www.jerryfinance.com आनी मागीर थिंगा रेजिस्टर जावपाक जाय नेम तुजें नांव आनी ईमेल एड्रेस तातूंच ते मागीर नेक्स्ट स्टेप थिंगा वेबिनार म्हूण आहा ते 90 मिनिट्साचे व्हिडिओ 60 मिनिट पयले ते सगळे ते बिझनस मॉडल कशें चलता सगळे शिकयता म्हणजे आनी मागीर ते 30 मिनिट्स मागीर जायते लोक जे कोण UAE मागीर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका युनायटेड किंगडम अलास्का कॅनडा ते सगळे जे लोक जे तांचे लायफ चेंज जाल्या ते तेंची स्टोरी थिंगा शेअर करता आनी जेन्ना शेअर करता थिंगा चिंता वा ते हे बिझनस तांकां कितले चेंज करूंक जाता हांव म्हजें कोण करतलो काय म्हणून सो तुका तेन्ना तुजो चान्स मेळटा कितें करपाक जाय ते बटन बाय नाव बटन प्रेस करपाक जाय आनी तुजे डेबिट कार्ड डिटेल्स घालपाक जाय आनी ते $149 पे करतले मागीर द कोचिंग कॉल बुकींग करपाक जाय जे सांगलेले पयले काव्या म्हणून आमचे कोच आहा ती हेल्प करतले आनी सांगतले एक्झॅक्टली ते बिझनस मॉडल आमचे डिजिटल बिझनस मॉडल कशें चलता आनी मागीर तुवें ऑफिशियल बिझनस ओनर जातलो आनी मागीर आमचे एक टायम लायन आहा टायम लायन म्हणल्यार कितें ते बिझनस तुमकां कशें चलता काय म्हणून वय आमी खंयचेय जॉब स्टार्ट सपोज आमी एक शॉप स्टार्ट केलें गोंयांत रायट एक पेस्ट्री शॉप नाजाल्यार फिशींग शॉप नाजाल्यार आयस्क्रीम शॉप आमी सोमतें प्रॉफीट करपाक जायना आमचे एफर्ट घालपाक जाय मागीर ते लायट बील पे करपाक जाय लोकांची सॅलरी करपाक जाय आनी ते तशें सेम हे बिझनस ते बील बी इलेक्ट्रिसिटी बील सॅलरी बी कोणाक हें करपाक जाय जे कोण जे प्रॉफीट करता ते सामकें तुमकांच उत्तलें पूण तें कितें करपाक जाय तुवें रेजिस्टर करपाक जाय आनी तुजे एफर्ट्स घालपाक जाय दॅट मीन आनी टायम हय आनी तुजो आमकां फूल समय घालपाक जाय आनी जेन्ना तूं इतलें 100% घालता तेन्ना ते फूल
डिटेल्स कितें ते रिजल्ट्स मेळटले गूड रिजल्ट्स बरे रिजल्ट्स सो आमी तो सगळ्यांक आमंत्रण दिता ते आमचे वेबसायट रेजिस्टर करात www.jerryfernandez.com म्हजी बायल फिओना आनी हांव जेरी फेर्नांडीस तुमचो डायरेक्ट मेंटर आसतलें मेंटर म्हणल्यार कितें जे सपोज कोणाक कितें हेल्प जाय सपोज हांव आतां ऑनलायन ट्रेनींग करता रायट आनी हांव कितें म्हाका कांय कितें सोजमना तेन्ना सोजमुकाय मेळोंक ते आन्सर ते प्रॉब्लम सोल्युशन सोदता आमच्या मेंटरीक म्हणटा कनेक्शन करता जेन्ना तूं म्हाका मेसेज करतलो हांव मागीर घोडे झूम नाजाल्यार what's it called the other one Streamlabs आमी कनेक्ट करतले तुका हेल्प करतले जे आमचे सक्सेस तुमचे सक्सेस जे आमी अशें न्ही की आमचे सक्सेस आहा ताका लागून आमी तुमकां इन्विटेशन दिता जॉयन जावपाक ना तशें कांय ना आमचे स्टँडींग पोजिशन तशें तुजें आसतलें कोण कितें म्हणटा ताका वयर आनी सकयल ना आमी सगळ्यांक सेम लेवल इक्वल ट्रिटमेंट मेळटा आमची कम्युनिटी स्टँडर्ड सगळें गूड रिस्पेक्ट सेफ एंड लव सगळे प्रिंसिपल यूज करता आमचे बिब्लिकल स्टँडर्ड इज शेअरिंग एंड केअरिंग बी ट्रुथफूल ऑनेस्ट हे सगळे आमचे फॅमिली व्हॅल्यूज आनी बिब्लिकल व्हॅल्यूज आहा सो जायते करून आमी जायते एक्सप्लेन केला होप सगळ्यांक तुमकां जायते इन्फॉर्मेशन दिला ते कशें ते बिजनस जॉयन जावपाक जाता ते अशें कांय ना आतां आमी कोंकणीन उलयता रायट पूण आमचें ट्रेनींग आहा तें 100% इंग्लीश ताका लागून ती इंग्लीश तुमकां 100% समजोवपाक जाय आनी बरोवपाक जाय आनी टायप म्हणजे टायप करूंक जाय बा सेम लायक मोबायल फोन तशेंच आमी जस्ट एक्सप्लेन करता कोंकणीन कित्याक तुमी आमचे मुखार जॉयन जातले ताका लागून आमी शेअर करता कित्याक आमी गोंयकारा पासून आमी मिडल इस्ट काम केलें आमी जाणा ते कितले हार्ड काम करून कितले कोश्टान पळयता आनी केन्ना ते पयशे केन्नाच पावना आमी चिंता म्हाका एक न्यू घर बांदपाक जाय म्हाका एक न्यू कार घेवपाक जाय हॉलिडे वचपाक जाय पण ते दुडू केन्ना पावना केन्ना आमच्या मायपायक नाजाल्यार भयणीक तेंच्या काजराक पयशे दिवपाक जाय रीण ते जेन्ना हे बिजनस जॉयन जाले तुमकां रीण बा कांय घेवपाक नाका बँकाक पडे भीक मागपाक कांय ना तुमी खाली हे ऑनलायन डिजिटल बिजनस जॉयन करपाक जाय आनी तुमी ट्रेनींग स्टार्ट करपाक जाय सेम वे ते जेन्ना आमी बिजनस जॉयन जाता से ऑल लायक केन्ना आमी कामाचेर जॉयन जाता से सपोज वर्किंग ऑन बोट ते आमचे एफर्ट घालपाक जाय कित्याक जेन्ना आमी एफर्ट घालता ते बोटीचेर तेन्ना आमचे पयशे मेळटा आमची सॅलरी मेळटा सेम वे हे ब्युटी ऑफ द बिजनस म्हणल्यार कितें तुका खाली 3 वा 4 वरां काम करपाक जाय ते सपोज खंयचें काम करता ते हें स्टार्ट करपाक जाय कंटिन्यू करपाक जाय सोडपाचें न्ही जेन्ना 1.5 year or 2 years डिपेंड्स ऑन हाऊ मच एफर्ट्स यू पुटींग तेन्ना तुका रिजल्ट मेळटलो तेन्ना ते दुसरे जॉब सोडूंक जाता आनी मागीर फूल 100% ह्या डिजिटल बिजनस कंटिन्यू करपाक जाता सो आमी तुमकां सगळ्यांक इनवायट करता आमचे उतर जे आमी सदां इन्विटेशन दिता आमचे बिजनस जॉयन दवरपाक ते पयलें उतर म्हणल्यार कितें चेडन कितें कोचेबल म्हणल्यार कितें कम शो फेस कोचेबल म्हणल्यार कितें आमी शिकपाची आशा आसपाक जाय म्हणजे बेश्टे म्हजे कडेन धूड आहा बिजनसान घालतलो आनी हांव कांय काम करचो ना आमी बिजनस ते $149 पे करतलो आनी कांय काम एफर्ट करचो ना जे ट्रेनींग आहा मॉडल तेन्ना तुका रिजल्ट कांय मेळचो ना ते कोचेबल म्हणल्यार कितें आमी तुका ट्रेनींग करता तूं रेडी आहा ते शिकपाक आनी दुसरें उतर म्हणल्यार कितें फियोना म्हजे भायर कमिटी टू ऑनलायन ट्रेनींग कमिटी टू ऑनलायन ट्रेनींग म्हणल्यार कितें एक दीस येयला कंप्युटराचें काम करूंक आनी 10 दीस नाच जालो अशें चलचें ना ते डेली तुरे 3 ते 4 वरां सदां कामाचेर आसपाक जाय आनी मागीर सगळे
ते रिजल्ट मेळटलो आनी फायनली विलिंग टू लर्न म्हणजे आमकां शिकपाची आशा आहा आमी पळयता जे आमकां ते बदल जाय तेका लागून साम किर्तन 121 वर्स 1 to 2 म्हणटा कितें हांव म्हजे दोळे उंच दवरता खंयचो सान म्हजे हेल्प येता म्हजो जे हेल्प नाजाल्यार हेल्प येता फ्रॉम द लॉर्ड ऑर फ्रॉम देव जे होणें फूल आख्खे संवसार रोचला सो ते हे साम आहा ते आमकां हो किर्तन 121 वर्स 1 to 2 आमकां जायते इन्स्पिरेशन दिलां इन्स्पिरेशन म्हणल्यार कितें आमी सदां चिंतताले आमी बिजनस कशें स्टार्ट करले आमी कशें ते इन्वेस्ट करतले आमचो टायम एका ऑनलायन डिजिटल बिजनस तर देवान आमचो तो आमचे प्रेयर आमचे मागणे आयकले आनी देवान आमकां हो चान्स दिलो ऑनलायन डिजिटल बिजनस सो आयज आमी तुमकां सगल्यांक हें आमंत्रण दिता वेलकम to join our digital business, which is at www.jerryfinance.com. जेन्ना तूं जॉइन करतोस डोंट फॉरगेट तुजें सारकें नांव घाल आनी ईमेल एड्रेस आनी जेन्ना ते फूल आख्खे लायव्ह वेबिनार पळयतोस मागीर ते बाय नाव बटन आहा ते $149 पे करपाक जाय आनी मागीर दुसरे स्टेप जे टायम मेळटा कोचिंग कॉल बुकींग करपाक जाय ते कोचिंग कॉल कांय भिरांत ना कसली येना ते कोचिंग कॉल सिंपली म्हणल्यार कितें तुका दुसरे स्टेप आमचे कोच काव्या सांगतले कशें ते बिजनस मॉडल चलता नेक्स्ट स्टेप कशें करपाक जाय कितें करपाक जाय जेन्ना ते स्टेप सॉरी ते प्रॉब्लम वायफायचे प्रॉब्लम जाले ते मातशे ते इंटरप्शन जाले सो सगल्यांक कितें दिसता तुमचे थॉट्स कितें आहा ते आमकां सांगात आमी आतां इंटरेक्ट करता कितें क्वेश्चन आहा ते तुमच्यांनी टायप करूंक जाता I'm welcome to ask any questions. On the screen type करपाक जाता कितें information तुमकां कशें फील what is it? so आमी सगल्यांक तुका वेलकम करता ऑनलायन डिजिटल बिजनस एप्लिकेशन करूंक खाली वन टायम फी हा $149 जेन्ना तुमी रेडी आहा वन्स कोचिंग कॉल बुकींग करूंक जाता तुमकां सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें ते कशें ते ऑनलायन डिजिटल बिजनस स्टार्ट करूंक जाता आमी पळयता तुमकां तुमी सगळे रेजिस्टर करतले जे कोण ओन डिजिटल बिजनस ओनर स्टार्ट करूंक जाता जे ओनिंग द बिजनस करपाक फॉवर्ड येता जे तांकां आमी वेलकम करता एनीथिंग एल्स सो कांय क्वेश्चन जाल्यार आमी आतां आमचें ट्रान्समिशन ऑफ करता कितें क्वेश्चन आहले जाल्यार तुमी आमकां जस्ट सेंड इट बाय ऑन द चॅट लायन नेम आनी क्वेश्चन आहा जाल्यार घालात आमी एप्लिकेशन आमी जे ऑपॉर्च्युनिटी आमी डिस्कस करता आमी जॉब कांय प्रमोट करना वी आर नॉट promoting any job we are only helping people to start their own digital business and to work smartly so this is please don't get confused with that we are not what's called offering jobs or we are not promoting any job selling we are only helping people to start their own digital business so आमी सगल्यांक वेलकम करता जे एप्लिकेशन करूंक which is at www.jerryfinance.com मागीर watch the live webinar and live webinar पळयतोस मागीर buy now button ha $149 don't forget to pay it by a card which is refundable if you don't want to go ahead with before the coaching call एक पाटी ते कोचिंग कॉल जातोच ते रिफंड मेळचे ना तुमकां 30 दीस आहा ते सगळे आमचे ऑनलायन डिजिटल कम्युनिटी एक्सप्लोर करूंक सो आमी थँक्यू म्हूण सांगता म्हणटा आमी तुमचो समय आनी आमचो समय एकदम इम्पॉर्टंट आतां ताका लागून आमी सगल्यांक देव बरो थँक्यू म्हणटा आनी देव बरी रात दी म्हणटा जे दुपाय आहा तांकां आमची गूड इवनिंग देव बरी सांज दिवं आवडेता आनी जे इंडिया आसा तांकां पासून लेट इन द इवनिंग हॅव अ गूड इवनिंग
देवाचे बेसांग आसा सगल्यांक कित्याक आमी सगल्यांक जे कितें आमचे प्रॉब्लम आहा ते आमी सोल्युशन सोदता जे डिजिटल बिझनस जे आमी आतां तुमच्या मुखार घातलेले आहा ते एक सोल्युशन आसूंक जाता तुमच्या प्रॉब्लम लायक फायनान्शियल प्रॉब्लम कितें पूण ते इन्स्टंट रिजल्ट मेळचे ना तुमी सगळे एफर्ट्स घालपाक जाय एफर्ट्स घालतसूच तुका तो रिजल्ट्स मेळटलो गोडे 6 म्हयने नाजाल्यार 1 वर्स 1.5 वर्स ते चड करून तुमच्या एफर्टाचेर पूण आमी आमचे कम्युनिटी मेंबर्साक थोड्यांक फूल रिजल्ट मेळलो 1 म्हयन्यान भितरूच 1 म्हयन्या भितर ते हाय रँकींग जाल्या थोडे 2 म्हयने 3 म्हयने तेका लागून आमी ते फायनल आमी म्हणलें ऑनलायन कमिटेड टू ट्रेनींग विलिंग टू लर्न आर यू कोचेबल हे सगळें व्हेरी इम्पॉर्टंट इट्स नॉट लायक आमी बेश्टे म्हणटा कित्याक जेन्ना जॉयन जातूच तुमचो टायम आनी तुमचे इन्वेस्ट कितें फी भरता ते सगळें इम्पॉर्टंट रायट फियाना आनी कितें म्हणूंक सोदता ओके सगल्यांक देव बरी रात आवडेता गूड नायट देव बरी रात दिवं गूड नायट Good night. या सेफ